chapitre 18. يوحنا 18. Lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, قال يسوع ده وخرج مع تلاميذه للناحية التانية من وادي قدرون. où se trouvait un jardin, dans lequel il entra, lui et ses disciples. في مكان كان فيه بستان دخل هو وتلاميذه. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. وكان يهوذا اللي سلمه يعرف المكان لأن يسوع اتجمع هناك كتير مع تلاميذه. Judas, donc, ayant pris la cohorte et des huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, فأخذ يهوذا الجنود وخدم من عند الرؤساء بتوع الكهنة والفريسيين. vint là, avec des lanternes, des flambeaux et des armes. وجل هناك بفوانيس ومشاعل وسلاح. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, فخرج يسوع وهو عارف بكل اللي هيجي عليه. s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous » وقال لهم بتدوروا على مين؟ Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. جاوبوه يسوع النصراني. » Jésus leur dit, « C'est moi. قال لهم يسوع أنا هو. » Et Judas, qui le livrait, était avec eux. وكان يهوذا اللي سلمه كمان واقف معاهم. Lorsque Jésus leur eut dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. فلما قال لهم أنا هو رجعوا لورا وقعوا على الأرض. Il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous » فسألهم تاني بتدوروا على مين؟ Et ils dirent, « Jésus de Nazareth. فقالوا يسوع النصراني. » Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. جاوب يسوع قلت لكم إن أنا هو. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. » فلو كنتوا بتدوروا عليا يبقى سيبوا دول يروحوا. Il dit cela afin que s'accomplît la parole qu'il avait dite, « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » عشان يكمل الكلام اللي قاله إن اللي اديتهمني ما ضيعتش حد منهم. Simon Pierre, qui avait une épée, بعدين سمعان بطرس كان معاه سيف. la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. فشده وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع ودنه اليمين. Ce serviteur s'appelait Malchus. وكان اسم العبد ملخس. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans le fourreau. فقال يسوع لبطرس خلي سيفك في الجراب. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» الكيس اللي ادهاني الاب ما اشربهاش. La cohorte, le tribun et les huissiers des Juifs se saisirent alors de Jésus et le lièrent. بعدين الجنود والقائد وخادم اليهود قبضوا على يسوع وحطوه في القيود. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, وراحوا بيه الحنان الأول car il était le beau-père de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là. لأنه كان حمى قيافة اللي كان رئيس للكهنة في السنة دي. Et Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs, « Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. » وكان قيافة هو اللي شرع اليهود إنه أحسن إنه يموت إنسان واحد بدل الشعب. Simon Pierre, avec un autre disciple, suivait Jésus. وكان سمعان بطرس والتلميذ التاني ماشيين ورا يسوع. Ce disciple était connu du souverain sacrificateur, وكان التلميذ ده معروف عند رئيس الكهنة. et il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur. فدخل مع يسوع لدار رئيس الكهنة. Mais Pierre resta dehors, près de la porte. وأما بطرس فكان واقف عند الباب برا. L'autre disciple, qui était connu du souverain sacrificateur, sortit, فخرج التلميذ التاني اللي كان معروف عند رئيس الكهنة. parla à la portière et fit entrer Pierre. وكلم البوابة فدخل بطرس. Alors la servante, la portière, dit à Pierre, فقالت الخدامة البوابة لبطرس « Toi aussi, n'es-tu pas des disciples de cet homme ?» مش انت كمان من تلاميذ الانسان ده؟ Il dit, « Je n'en suis point. » قال ده مش انا. Les serviteurs et les huissiers qui étaient là وكان العبيد والخدم واقفين. avaient allumé un brasier, car il faisait froid, et il se chauffait. وهم ولعوا نار لانه كان برد وكانوا بيتدفوا. Pierre se tenait avec eux et se chauffait. وكان بطرس واقف معاهم يتدفى. Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. فسأل رئيس الكهنة يسوع عن تلاميذه وعن التعليم بتاعه. Jésus lui répondit, جاوبه يسوع J'ai parlé ouvertement au monde. أنا كلمت العالم على المكشوف. J'ai toujours enseigné أنا علمت في كل وقت dans la synagogue et dans le temple,
où tous les Juifs s'assemblent, في المجمع وفي الهيكل. مكان بيتجمع اليهود دايما، et je n'ai rien dit en secret. وفي الخفا ما اتكلمتش بحاجة. Pourquoi m'interroges-tu? ليه بتسألني أنا؟ Interroge ceux qui m'ont entendu. اسأل اللي سمعوا كلمتهم بإيه. Voici, ceux-là savent ce que je dis. هم دول يعرفوا اللي أنا قلته. À ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus, ولما قال ده لطم يسوع واحد من الخدم كان واقف، en disant, est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur? وقال بقى كده بتجاوب رئيس الكهنة؟ Jésus lui dit, جاوبه يسوع، si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal. لو كنت اتكلمت وحش يبقى اشهد على الوحش، Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? ولو كويس يبقى ليه بتضربني؟ Anne l'envoya lié à Caïphe, le souverain sacrificateur. وكان حنان بعته باليهود لقيافة رئيس الكهنة. Simon-Pierre était là et se chauffait. وسمعان بطرس كان واقف بيتدفى. On lui dit, toi aussi, n'es-tu pas de ses disciples? فقالوا له مش انت كمان من تلاميذه؟ Il le nia et dit, je n'en suis point. فنكر ده وقال مش انا. Un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit, قال واحد من عبيد رئيس الكهنة وهو نسيب اللي قطع بطرس ودنه، ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin? مش انا شفتك معاه في البستان؟ Pierre le nia de nouveau, et aussitôt le coq chanta. فنكر بطرس تاني وفي ساعتها كاكا الديك. Ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire. بعدين جم بيسوع من عند قيافة لدار الولاية، C'était le matin. وكان الوقت الصبح. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. وهم ما دخلوش لدار الولاية عشان ما يتنجسوش فياكلوا الفصح. Pilate sortit donc pour aller à eux et il dit, فخرج لهم بيلاطس وقال quelle accusation portez-vous contre cet homme? ايه الشكوى اللي بتقدموها على الانسان ده؟ Ils lui répondirent, جاوبوا وقالوا له si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. لو ما كانش بيعمل شر ما كناش سلمناه ليك. Sur quoi Pilate leur dit, prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. فقال لهم بيلاطس خدوه انتوا واحكموا عليه على حسب شريعتكم. Les Juifs lui dirent, il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. فقال له اليهود مش مسموح لنا نقتل حد. C'était afin que s'accomplît la parole que Jésus avait dite عشان يكمل كلام يسوع اللي قاله lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. وبين بيه انهي موتة كان راح يموتها. Pilate entra dans le prétoire, بعدين دخل بيلاطس تاني لدار الولاية rappela Jésus et lui dit, ونادى يسوع وقال له es-tu le roi des Juifs? انت ملك اليهود؟ Jésus répondit, جاوبه يسوع est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? من نفسك بتقول ده ولا ناس تانية قالوا لك عني؟ Pilate répondit, moi, suis-je juif? جاوبه بيلاطس أكونش أنا يهودي؟ Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? شعبك والرؤساء بتوع الكهنة سلموك ليا عملت ايه؟ Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. جاوب يسوع المملكة بتاعتي مش من العالم ده. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. لو كانت المملكة بتاعتي من العالم ده كان الخدم بتوعي يحاربوا عشان ما تسلمش اليهود. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. ولكن دلوقتي المملكة بتاعتي مش من هنا. Pilate lui dit, tu es donc roi? فقال له بيلاطس يبقى أنت بقى ملك. Jésus répondit, tu le dis. جاوب يسوع أنت قلت. Je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde. أنا ملك. عشان كده أنا اتولدت وعشان كده جيت للعالم. Pour rendre témoignage à la vérité. عشان أشهد للحق. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. كل اللي هو من الحق بيسمع صوتي. Pilate lui dit, mais qu'est-ce que la vérité? قال له بيلاطس ايه هو الحق؟ Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, ولما قال ده خرج تاني اليهود وقال لهم je ne trouve aucun crime en lui. أنا
مش لاقي فيه ذنب واحد. Mais, comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, وعندكم عادة أحرر لكم واحد في الفصح. voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? تحبوا أحرر لكم ملك اليهود؟ Alors, de nouveau, tous s'écrièrent, فصرخوا تاني كلهم وقالوا non pas lui, mais Barabbas. مش ده لكن باراباس. Or, Barabbas était un brigand. وكان باراباس لص.